kelas ka pamenta ngin ya puli ya ki vyanjan kumbang laong na syakman ti hang ni ilaban yu i ya kidak kibatho ha kektin hindi vyanjan kabamon consonants vyanjan kamon consonants Tementang yu i ya uni alfabet ubaningkong lani uta u dak hindi ubaningkong uba ngi ong ya u ke ngadong biang sa sisian ke te da ki alfabet English ngin tho u ke bat u ngin keno ke tasa uni u alfabet ubabut pan ngiong ke ngadong biang sa sisian ke haka English ngito KHA ke sa udang ubabut uday uga ngadong biang sa sisian ge dakidak English ngito GA ngin keno ge saudak ubabut pat uday ugha nganong biang sa sisian gha hakidak English ngito GHA ngin keno gha tasa uni we udak ubabut pan ngiong nge nganong biang sa sisian nge tingin to dak English NGA ngi keno nge tasa uni udang ubabut pan uday u ce nganong biang sa sisian ce tidaki alfabet English ngito CHA ngin keno ce tasa udang ubabut uday ce dakidak English ngito CHAA ngin keno cha tasa udang ubabut uday uja ngadong biang sa sisian ja dakidak English ngiong JA ngin keno ja sa udang ubabut uday ja ngadong biang sa sisian ja hakidak English ngito JHA ngi keno ja saudak ubabut pan uday u nya ngadong biang sa sisian nya ngito hakidak English NYA ngi haban keno nya to uni udang ubabut pan uday u te nganong biang sa sisian te habangi keno ya uni udang ngidei ban kan mau ba utliet jongi uday ban pen kun ya u ba ngi hap ban keno ya u te hakedak English pan ngiong TA ngan keno te udang ubabut uday u tha nganong biang sa sisian tha hakidak English ngiong THA tha udang ubabut uday u da hakidak English ngito DA da udang ubabut uday u da nganong biang sa sisian da dake English ngito DHA da udang ubabut uday u na nganong biang sa sisian na
ke English pan ngito N A na ngidei ban kan mau ba kini ki alphabet hang ni ngidei ban keno ya ki da ka ba ngi pen khliap ya uthli jongi shajrong ngan ong biang sa shisien ya kini ki alphabet t th d na udang ubabun udei u t hang ni ngin kan mau ba uthli jongi udei bandei haki benian ngide ban pendei ya uthli jongi haki benian namar mentan hakatu ko wei ke lain ka bangi puli udon u t kajing ya pher jong utu u alphabet bangi dia ban puli mentan ngi pen khun ya uthli chejrong bat kat ba ya uni pat alphabet uba menta ngi pendei ya uthli jongi ha kibnian ngan ong biang sa shisien t dak idak English ngi tho t a t tu alphabet uba bot udei u th ngan ong biang th dak idak English t h a th udang ubabun udei u d ngan ong biang d daki English alphabet pan ngito d a d udang ubabun udei u dha da kidang English ngito d h a ngin keno dha udang ubabut udei u na ong biang na da kidak English ngito n a ngi keno na hang ni hakini kidak baru asan teli ngidei ban kan mau bakarukom keno jongi kadei ban ya pher na kitu kibangi ladep hakmat kini ki alphabet hang ni barosan teli ngidei ban kan mau ba uthli jongi udei ban dei ha ki benian tong ni puli biang sa shisien ya kini barosan teli gidang t th d dha na to uni udak ubabut entapat udei pe ngan ong biang sa shisien pe da kidak English ngito p a ngi keno pe udang ubabut udei pa ngan ong biang pa da kidak English ngito p h a ngin keno pa udang ubabut udei uba ngan ong biang sa shisien ba da kidang English ngito b a ngi keno ba udang ubabun udei ubha ngan ong biang sa shisien ba da kidang English ngito b h a ba udang ubabut pan udei umma ngan ong biang sa shisien ma hakidak English ngito m a ma udak ubabut udei uya ngan ong biang sa shisien ya dakidak English ngito y a ngi keno ya udang ubabut udei u ra ngan ong biang sa shisien ra dak English alphabet pan ngito r a ngi keno ra udang ubabut udei ula ngan ong biang sa shisien la daki English alphabet ngito l a ngi keno la udang ubabut
udei u wa. Ngan ong biang wa. Haki alfabet English ngito v a. Wa. Udang ubabut udei u sha. Sha. Haki English alfabet pan ngito s h a. Ngikeno sha. Udang ubabut hang ni menta udei u sha. Hakidang English ngito S H A ngikeno sha. Udang ubabut udei usa. Sa. Hakidang English ngito S A sa. Udang ubabut udei ha. Ha. Dakidang English ngito H A ha. Udang ubabut udei ksha. Ngan ong biang ksha. Hakidak English ngito K S H A ngikeno ksha. Udang ubabut udei utra. Ngan ong biang sesisian tra. Dakidak English ngito T R A tra. Udang ubabut udei u gia. Ngan ong biang sesisian gia. Hakidak English ngito G Y A gia. To mentahang ni ngini sedang ban puli luat ya ki alfabet baro lani kini ki konsonan baro nadu basdang. Uni ude uka ka ga gha nga ja cha ja ja nya ta tha da dha na ta tha da dha na. Kumbang alabatay na syakman ngideban kan mau ya kini ki alfabet ki badon hakalan kabalay bat kabasaw ki don kajingya per hakarukom kano ki alfabet ki badon hakalan kabalay kan mau uta utha uda udha bat una ngin kan mau hakapor bangi kano ya ki ngideban keliap ya utliet jongi sejrong bat ya kini ki alfabet ki badon hakalan kabasaw uta tha uda udha bat una ngideban kan mau ba utliet jongi udei ban dei haki benian. The sound new wave alphabet pat ude u pa pa ba bha ma ya ra la wa sha sha sa ha ksha tra gia. To kena baro ngidei ban persyang ban pulih ya kini ki alfabet bat ban praktis ban tho kumba ngalabatay yapi mentan.